Tingnan nyo. Ayan, makasunod. Yan. Sino yan? So, tingnan nyo si Mang Kanor ito. Gusto mo color yan? Yan. Yan. Vlog din yun. Vlog mo sa mga kanor. Guys, yan. Yan, panibagong araw. So, 40 days with Lord. 40 days. Patay. Patay na siguro, patay na. 40 days? Di alam mo. 40 days. 40 days. Seryoso po! 40 days. Nag-isip. Ay, loading pala. Patay yung lunan, naguguluhan. Inulit pa! Yo, what's up, guys? Guys, sa tindahan ko, no? Sobrang 40 days with Lord. Ayun, loading na naman. Sige, laban mo yan.